और বলতে বলতে খেলা শুরু হয়ে গিয়েছে। আমরা দেখে নেব খেলার শেষে কোন টিম হাসবেন শেষ হাসি। এখানে ব্যাকপাস আমরা দেখলাম, বিপক্ষকে মেপে নেওয়ার একটি চেষ্টা, ডিফেন্ডারের মধ্যে খেলা খেলে নিচ্ছেন। এখানে দূরপাল্লার একটি পাস নেওয়ার চেষ্টা, সতীর্থ কোন সমস্ত দর্শক বন্ধু আমাদের খাল্লাবেড়া ফুটবল ময়দানে প্রথম ম্যাচ গাতে 2-0 গোলে জয় লাভ করেছেন। দ্বিতীয় ম্যাচ 3 নম্বর ম্যাচ কিন্তু এখন শুরু হয়ে গিয়েছে। এখনো কোন দর্শক যদি বাড়িতে রয়েছেন অতি শীঘ্রই আমাদের মাঠের আশেপাশে আসুন। বলতে বলতে একটি শট মানসুর দিয়ে, এখানে সুন্দর সুযোগ মানসুর পায়ে, সেখান থেকে তালা, আরেকবার মানসু ডান প্রান্তে ঠেলে দিয়েছেন বল, সুন্দর হেডিং মিডফিল্ড অঞ্চলে বল। ও এখানে কিন্তু হিস, এই সেট পিসের ফলাফলে গোল হয় কিনা, অনেক সময় দেখে থাকি সেট পিসের মাধ্যমে গোল হয়। আইএসএলও আমরা দেখেছি বিভিন্ন শট, কিন্তু দূরপাল্লার একটি হেডিং বিপদ হতে পারে। সুন্দর এখানে গোলকিপিং গিরি স্পোর্টস দ্বারা। দুর্দর্শ খেলা চলছে সমস্ত বন্ধু, আপনারা মানসুর পায়ে বল, ও অডি দাগারাম শটকে দিয়া লাল জার্সিতে খেলছেন গিরি স্পোর্টস, অন্য প্রান্তে ব্লু জার্সিতে জিরো স্কোরার। দেখা যাক সেই জিরো কতদূর এগোতে পারে। এখানে 1-2 করার চেষ্টা, ফায়দা হয়নি। আরেকবার মানসুকে লক্ষ্য করে পাঁচটি বাড়িয়ে ফেলেছেন মানসু, কিন্তু সফল হয়েছে। সেখানে দেখবো পেনাল্টি এরিয়ার সামনে বল, দুবারা মানসু, কি শট! খেলছেন বারবার, কিন্তু অ্যাটাকিং এ যাচ্ছেন, যে কোনো সময় বিপজ্জনক হওয়ার একটি সম্ভাবনা রয়েছে। স্কোয়ারে পাস, সুন্দর টস, এখানে তালার পা থেকে কিন্তু বিপক্ষর পায় বল। আরেকবার তালা, ব্যাক পাস গিরি স্পোর্টস, ওয়া সুন্দর তালমেল, দুই খেলোয়াড়কে বোকা বানাবার চেষ্টা, সেখান থেকে মানসু, ওয়ান টু করে ফেলছেন, সেখানে ভুল পাস গিরি স্পোর্টস, পেছন থেকে ঘাত, ফাউল। খেলা কিন্তু ফ্রি কিক দিয়ে শুরু হয়ে গিয়েছে। 11 নম্বর নিয়মের মধ্যে রয়েছে আপনি ফাউলের ফান্দে জড়িয়ে পড়বেন। 12 নম্বর টান উত্তেজনা, সমস্ত খেলোয়াড়রা দুর্দর্শ খেলা খেলছেন, দক্ষ রয়েছে তাদের, প্রচুর টাচ খেলে নিচ্ছেন খেলার মাঠে। বাম প্রান্তে ডান প্রান্তের থেকে অ্যাটাকিং বিল্ড আপ নেওয়ার চেষ্টা, কিন্তু এখনো খেলার ফলাফল বলতে বলতে একটি কর্নার। প্রথমার্ধের খেলা চলছে, সমস্ত দর্শক কিন্তু চোখ রেখেছেন কাল্লাবেড়া ফুটবল ময়দানে। মনসু লেফট হ্যান্ড ডিফেন্ডারের পায়ে বল, ফরওয়ার্ডে কি শট, খতরনাক হওয়ার সম্ভাবনা। আরেকবার বাম প্রান্তের থেকে দেখা যাক ক্রস আসবে কিনা। সুন্দর পাশে সেন্ট্রাল ডিফেন্ডারকে লক্ষ্য করে গিরি স্পোর্টস বারবার অ্যাটাকিং বিল্ড আপ নিচ্ছেন। আরেকটি শট, হেডিং কিন্তু মাঠের বাইরে। 14 নম্বর, কিন্তু না, এখনো খেলার ফলাফল 0-0। প্রতি আক্রমণ জিরো স্কোরার ডান প্রান্তের থেকে। সমস্ত খেলাগুলি কিন্তু
ডান প্রান্তের থেকে একটি শীর্ষবার আরেকবার ডান প্রান্তের থেকে অ্যাটাকিং বিল্ড আপ নেওয়ার চেষ্টা, জিরো স্কোরার। এখানে ভুল পাস করে ফেলেছেন, দেখা যাক কি হবে। দ্রুত গতিতে ডান প্রান্তের থেকে গিরি স্পোর্টস ফুটবল দলের খেলোয়াড় এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, দেখা যাক সুইচ ওভার হবে কিনা। ক্রস করে ফেলেছেন, বিপদ হতে পারে। শাগুন বাবু কমিটি ঠেলে হয়েছ, আর একটি শট। বলতে বলতে একটি গোল করে ফেলেছেন গিরি স্পোর্টস, 1-0 গোলে এগিয়ে আছেন। প্রথম 1-0 গোলে এগিয়ে আছেন। আরেকবার প্রতি আক্রমণে গিরি স্পোর্টস ফুটবল টিম বোকা বানিয়ে ডান প্রান্তের থেকে অ্যাটাকিং বিল্ড আপ নিচ্ছেন, ডাউন রাইট থেকে। দেখা যাক কি হবে। 1-2 করে ফেলেছেন, সেখান থেকে সরাসরি ব্যাক পাস। এখানে ফাউল হয়ে গিয়েছে। একটি লম্বা শট, পেনাল্টি এরিয়ার সামনে বল, বিপদের গন্ধ। কিন্তু তার আগে ম্যাচ রেফারি মহাশয়ের বাঁশি। আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ দিই ম্যাচ পরিচালক মন্ডলীদেরকে, কঠিন পরিশ্রম করছেন। এখানে ফাউলের ফাঁকি এনেছেন, দর্শকের থালি। নিজের দলকে সাপোর্ট করছেন, দর্শক বন্ধুদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। গতি বাড়িয়ে বলটিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এখানে আরেকটি ফাউল, একটি সেট পিএসসি বলতে বলতে আমরা দেখে নিচ্ছি গিরি স্পোর্টস এর অনুকূলে। দেখে নেব ইন্স্যুরেন্স গোল হিসাবে আসবে কিনা। একটি শট, দেখা যাক। ক্রস এসেছে, পেনাল্টি এরিয়ার সামনে বল ছিল, বল দখলের লড়াই। আরেকবার ক্রস, সরাসরি গোল। और इसी के साथ ही साथ हाफ टाइम की बहुत वाली मैच शुरू हो चुका है। खांचे की टक्कर होने वाला है, क्योंकि एक गोल से पिछड़ चुका है 0 स्कोरर। इस मैच में आने के लिए गोल लगाना पड़ेगा। और यहाँ ईंट का जब्बा पत्थर से ताला के द्वारा बहुत अच्छे पास स्पेयर की दिशा में दोबारा, ये कोशिश बहुत बढ़िया है। दोनों दल के खिलाड़ी बहुत अच्छे मैच का मुचारा कर रहे हैं, पर देखना होगा अंतिम हांसी कौन टीम हांसते हैं। यहाँ एक धामाजुरी फुटबॉल टीम वर्सेस SSCN फुटबॉल टीम। दर्शकों को बता दूं, आप अगर फुटबॉल को देखना चाहते हैं तो फुटबॉल देखें, और दूसरी मैच जो है हमारे क्रिकेट मैच भी हो रहा है। अब क्रिकेट मैच का भी लुत्फ उठा सकता है। तो बहुत ही अच्छी एक सुविधा हमारे लिए कर दिया है क्लब के सदस्य, और साथ ही साथ जो है मुर्गा फाड़ा भी हो रही है। यहाँ लंबा शॉट एक मैदान से। दोनों दल के खिलाड़ी बहुत जोरों शोरों से लगे हुए हैं, क्योंकि दिल तो दिल है कि मानता नहीं। जोश बहुत अच्छे हैं, दोनों दलों के बीच जुनून भी है, और दर्शकों में हर्षोल्लास है इस मैच को देख के। और एक बार मैदान के बीचों बीच से गिरी स्पोर्ट्स खतरनाक साबित हो सकता है। हो गया पीछे भागा, गोल করবে কি মারবে বাঁকা। ওহো, ইতিমধ্যে গোল 2-0 গোল ফিলহাল গিরি স্পোর্টস ইন্স্যুরেন্স গোল হিসাবে এসেছে। এখন আমরা দেখে নেব हुआ 0 स्कोरर
अभी भी स्कोर 0 पे है, पर आप देखना होगा इस 0 स्कोर को आगे बढ़ा सकते हैं या नहीं। और एक बार गोल की तलाश में, यहां जोरदार शॉट लगाने की कोशिश तो था, लेकिन आगे विपक्ष के खिलाड़ी मौजूद थे। वाह, बहुत बढ़िया हेडिंग। रेफरी जो पुरुलिया रेफरी एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं, इंद्र जी भी आ चुके हैं। धन्यवाद इंद्र जी को, बहुत ऐसे धन्यवाद। और एक बार वाह, बहुत बढ़िया स्किल। ओ खुंटो मिलकर धीरे दिया। आहा, पुरुलिया रे छो में खड़ी अच्छो कम कर सके। और एक शॉट पीस डाउन द राइट से, अब देखना होगा इस शॉट के बदला गोल होगा या नहीं। अभी भी स्कोर 2-0। यहाँ अपने साथी खिलाड़ी के पैर में गेंद है, 0 स्कोर है। यहाँ अच्छी जगह पे गेंद है, खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन ईट का जब पत्थर से तू शेर तो मैं भी ऊपर से तेज गति से अपने छोड़ के माए दिशा से गिरी स्कोर। साफ देखना होगा, ये बहुत अच्छी मौका बनाते हुए यहाँ खतरनाक साबित हो सकता है। पेनल्टी एरिया के सामने गेंद, लेकिन नहीं, फिलहाल अभी हो चुका है गेंद, अर्थात पेनल्टी एरिया से बहुत बाहर। और यहाँ पर जीरो स्कोर के फायर में गेंद फिलहाल स्कोर को बढ़ाना चाहते हैं। जोश और जुनून के साथ खेलते हुए यहां से भाग्य ने साथ दिया, पूरी तरह खतरा टली नहीं। यह शॉट लगाने में कहीं ना कहीं गलती और 0 स्कोर। यहां से बहुत अच्छी क्रॉस, सेकेंड चांस, ये भी गवाया। चारा करना होगा, सीधा सीधी गोलकीपर के हाथों सीने से लगाया। ऐसा प्रतीत हुआ मनो अपने दिलबर को गले लगाया। वाह, और एक बार मैदान के बीचों बीच से गेंद को लेके जाते हुए दादा बॉक्सের সামনে দাদা আস্তে করে বলছি, বুঝে যাও, बढ़ जाओ। और एक बार विंग की दिशा से यहाँ पासेस में गलती, लेकिन कोशिश बढ़िया। पिक्चर अभी बाकी है, पर आप देखना होगा अंतिम हासिल कौन टीम हासिल है। छोड़दार स्थान मैदान, ये मध्यंतर की बाद वाली मैच इस हरी भरी घास के मैदान में। और एक बार गेंद को ले जाते हुए अच्छी जगह पे एक गेंद जी, और इसी के साथ ही साथ दो गोल, 3-0 की बढ़त। थर्ड मैच में 3 खेल के दौरान मैदान के अंदर यहाँ 66 नंबर सामने किंग कोबरा शंतनु, जो 11 नंबर में खेलते हुए गिरी स्पोर्ट्स के खिलाड़ी मौजूद है।
युवराज भी नाच सकता है, डिगबाजी भी खा सकता है। और एक बार ये मनसू के पैर में गेंद है, लेफ्ट हैंड डिफेंडर के हिसाब में खेलते हुए यह 0 स्कोरर बहुत अच्छी खेल रहे हैं, पर स्कोर करने में कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं और एक गोल हो सकता है, लेकिन नहीं। यह ताला के द्वारा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दोबारा मनसू के लिए 1-2 बढ़िया स्किल। हर एक बार शंतनु की पाई में गेंद, यहां से पेनल्टी एरिया के सामने गोल की तलाश में है, लेकिन यहां कहीं न कहीं यहाँ फाउल है। आप पीछे से आघात করবেন না। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি সত্যি আমাদের দর্শক ভাইরাও কিন্তু অনেক আপডেট রয়েছে, খেলার নিয়ম অনেক জানে। আর বলতে বলতে ম্যাচ রেফারি মহাশয় জানিয়ে দিয়েছেন খেলা শেষ। তো নিঃসন্দেহে